Oh, eto, mga sis. Vivienne Westwood. Sobrang bet na bet ko to. Super. Very trendy. Size medium siya. Yan. This is medium on tag, guys. Ganda. Comment, 417, 1,500 po. 417, 1,500 pesos. Yung Mason Margiela available pa, sabi ni Ma'am Lynette? Sold na? Sold na, ma'am. Yan, okay. Next, ito, RL. Yan, this is RL size small. Knitted din to, guys. Small on tag. Comment 233, 650 na lang to. 233, 650. Next, ito, Mardi. Yan, pull over. Ang size nito, size large. Comment, 419, 1,200. 419, 1,200 pesos. 417, Ma'am Marlene. Thank you po. Guys, kunin nyo to. Type na type ko din to. CK siya. Knitted din. Calvin Klein. Santo dress still available? Yes, mas Patricia available. Yes, ma'am. Pakita ko yung yung magagandang dress. Wait lang. Ito siya, oh. This is medium to large din na CK, guys. Ito yung CK niya na logo. Comment. Ayan. Comment 230. 850 na lang po. 230, 850. Yung match pa, mami. Ganda nun. Hindi ako mapakali pag di ko mabenta yun. Ang ganda kasi, guys. Itong mga to. Super. Yan. Sandro. Ang size nito, 38 or medium. Sobrang ganda. Nakakaputi. Hindi siya orange na matingkad. May active wear pa po, ma'am. Meron pa naman po. Comment, eto, 38 or medium. Comment 423, 1,500. 423, 1,500 pesos. Arlene Oliveros, 230. First na. Eto, Sandro din to, mga sis. Ang ganda. This is size medium. 40 naman to, medium. Ang ganda rin talaga nito. Hindi na lang nag-42 para akin na. Imayin nyo na to, guys. Comment 424, 1,500. 424, 1,500. Ma'am Shea, ito pa. Ang ganda, sir. 423, Ma'am She. Ay, okay na. Ito pa. Mga sister, hello. Ang ganda ng mga dress. Sister. Oo, swear. Sisterettes. Ito, Euro 38 munch naman to. Knitted to. Sobrang ganda. Oh, 38 medium din siya. Ang ganda. Comment 421, 1,500 din. 421, 1,500. My goodness. Imayin nyo na lahat yun, guys. O, ito, Sandro. Ito naman, para sa mga medyo gusto ng long. Yan. Tapos, ang kamay, puff. Size, ano din to? 38, medium din. Comment 477. Ito naman, 1,200. 477, 1,200 pesos. Ito, ito. Yan, paki-up na lang guys kung nag-comment kayo kasi minsan dito. Ito ang ganda. Oh, activewear from Adidas Stella McCartney. Mahal to, guys, pag ito yung kakolab, si Stella. Okay, yung size niya, di ko mahanap. Pero I think, extra small pala siya. Extra small to small. Adidas Stella McCartney. Comment 314, 380 lang to. 314, 380. O, tas ito. Ma'am Shea, oh, kunin mo to. Lululemon, size medium. Pang pickleball mo. O, diba? Comment 363, 750. 363, 750. Short sis, please. Ma'am She. Okay, next. Ito, guys. Short sleeves the blazer from H&M. Extra small, pero can fit up to medium.
Ayan, comment 400, 680. 400, 680 pesos. 363, Ma'am She. Thank you so much, Chocolate everyone. nung dress, ma'am. Gaganda nung. Yeah. Ate Katlina, unahan ka na. Ito pa, oh. Oh, Sungko Paris. Ang ganda rin nito. Ay, ang cute. This is T1. Sungko Paris, T1 ang size or small to semi-medium. Oy, ang ganda nito mga guys. This is pretty. Yan. Comment 436, 750. 436, 750 pesos po. Ito pa. Sungko Paris din to. Eyelet din siya, guys. T2 naman to or small to medium. Yan. Ang nice din nito. Comment 435, 850. 435, 850. Ma'am, siya ito pa, oh. Ano yan? 436, Ma'am She. Hindi ako tinatapukan ni Mami. Ang bait ngayon ni Mami. May character development. Development si Mami yan. So happy na. Eto guys, oy Levi's to. Hello. Wala na naman na yung 436 kay Ma'am She. Akala nyo pantalon lang ang Levi's, ha? Yan, ito. Ang ganda, dress. Ma'am She, ito din. Extra small siya, pero runs big. Ang laki niya, oh. Pwede ito sa small to medium. Yan. Comment 422, 680. 422, 680 lang to, guys. Hello. Ay, maganda rin ito. Cute. Ang ganda. This is G2000. Yan. G2000 na dress. This one, ang size is 36 or small to medium. Ganda. Comment 437, 850. 437, 850. Yung naghahanap 422 ng Arla Malinda. Yung naghahanap ng small na dress kanina, Ang Patricia Isabel. Ma'am Patricia ito. Hindi siya Sandro, Valentino siya. Oh. Cute to, ma'am. Ayan. Oh. Valentino. Ang ganda kaya, oh. Small on tag, guys. Sobrang ganda. Comment 441, 1,500 ito. 441, 1,500 pesos. 437, Ma'am She. Tapos ito, oh, cute. Ano to? Love Bonito, size medium. Sobrang nice. Yan siya. Comment 440, 750. 440, 750. Maganda to pag nakasuot. 441, Ma'am She ulit. Unang pay up niya bago yung... Oh, this one din, size medium RL top. Ganda rin nito. Medium RL top, navy blue and red combination. Comment 372, 850 lang ito, guys. 372, 850. 440, Ma'am She. Oh, yan. Sige, ilabas natin ang mga pambato. Ay. Ito guys, oh, kambal. Yan. Unahin natin yung dark. This is from GU by Uniqlo. Size medium siya. Yan. Medium ulit. Comment black. This is 480 lang. Black, 480 pesos. Next, we have this one. Size small naman to. Small GU by Uniqlo. Comment 427, 480 din. 427, 480. Ito, Miu Miu.